ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜିକି 12 ଦିନରୁ 13 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଖଇରା ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲିଣି। ଯେ କି ଆମେ କେହି ନଥିଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମର ଘରର ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ବନେଇଲା। ତାପରେ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ଖଇରା ଥାନାରେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏଫଆଇଆର କପିକି ଧରିକି ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ଆଉ ଥରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଦିଅ, ଏମିତି 3ଟି ଏଫଆଇଆର ଆଜ୍ଞା ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ 5 ଥର 6 ଥର ଖଇରା ଥାନାକୁ ଗଲୁଣି, କିଛି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। 2026 ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍, ତାପରେ ବି ସେମାନେ କେତେ ସାହସ ଯେ ଏଫଆଇଆରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଆଉ ଡିଜିପି ସାର୍ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରଶୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ଯଦି ଆମେ କି ଏତିକି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି କାହିଁକି ତା ଭଉଣୀକି ନେଇକି, ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ଆମେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ 3ଟି ଏଫଆଇଆର ନେଲେଣି, 3ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆସ। ଆମର ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତମେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ମାନେ ଘୁମ ଘୁମ କରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠାଇଛି ମୁଁ। ଡୋଜର ଜେସିବି ଲଗେଇକି ପୁରା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ଲୋକର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ବିନା ପରମିଶନ ଆମ ଆବସେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟି, ଗରିବ ଲୋକଟି, ସେ କେତେ ଥର ଥାନାକୁ ଯିବ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବାବୁ ଯିଏ ହେଉ, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୁଗ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। ପଇସା କାରବାର କରିକି ଏସବୁ କରିବା, କାହାକୁ ବସେଇ ଦେବା, କାହାକୁ କହିବ ଏଠିକି ଯାଅ ସେଠିକି ଯାଅ, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ କହ ସେମାନେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଏଫଆଇଆର ଆଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସବୁ ତ ପଇସା ଦେଇ କେସ୍ ଚାପିଦେବ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ଆପଣ 15 ଦିନ ହେଲାଣି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? ତାର କିଏ ଅଛି ଯେ ପାୱାର? ଆମ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆମର ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଛ ଉପାଡ଼ି ରାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ? ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏଇଟା। ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ।
आज्ञा आम पैसा कारबार करें आम खैरा थाना हो कि कौन से थाना को आम पैसा देकी आपण मैंने किणी पारूनी कहीं आम पाखे से पैसा ना आम जोटा न्याय से आम कम करूँ आपण को एफआईआर दिहला आपण एफआईआर एग्नेस्ट एक्शन ने आप साइलेंट केमी बसुँच मु कहली बालेश्वर एसपी की देखा करी से कहले नाई आम केसटा को सल्व करदे सल्व कौन उभय पक्ष को डाक एकू डाक ताकू डाक किसी सल्यूशन नहीं जड़े क्राइम कर सारे गोटे गछ सागवान गछ दुईटा को नष्ट करिछि ताहापर आम घरे कहीं नथिलु इटा गोटे क्राइम आज्ञा आपण घरे कहीं नथिबे आपण को माने जगह को जहाँ लगी सी जेसीबी लगे भांगीदेव तार वीडियो क्लिप आम पाखर अच्छी पड़ोसी लोक वीडियो करके पठे आम पाखर अच्छी आम कौटी जीवु आम कौटी जीवु आज्ञा कहतु खैरा थाना को जीवु ना आम मोहन माझी सार पाक जीवु डायरेक्ट ये सब कौन चली एफआईआर एग्नेस्ट कहीं माने किसी एक्शन होनी अति एत अतिष्ट हो गली आज मु वीडियो करुच्ची बहुत रिमाइंडर बहुत मेसेज बहुत मेल पठे सारे क्या को मेल पठेनी कहले एसपी सार को मेल पठे डीजीपी सार को मेल पठे मेल काम दौर कि ना स्वयं भगवान जानते तांको मेल जो साइट रे क्रोम रे देखौची से मेलटा काम करुची कि नहीं सेटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जानी आम से को विश्वास करी मेल करी चलुछु आज्ञा खैरा थाना अधिकारी एक्शन होना ऊपर ऑफिसर किसी एक्शन ने किसी ना साइलेंट ताले आम एठी माने रही परिबुनी घरे ना कौन आम सपोज आम 15 दिन मासे गाँ को घर को पलैबू कड़े पलैबू आम ताले घर द्वार तुम भांगिकी नहीं जीव जार पैसा अच्छी जेसीबी लगेगी तापर आम जो कंप्लेन करूँ थाना रे से पार्टी किसी पैसा आपको देदेव कि कौन करदेव आप साइलेंट हो गोटे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मेल थाए से मेल कहीं क्रोम रे सब मेल आईडी सब अच्छी मुझे बुझीपार डीजीपी मेल आईडी एसपी मेल आईडी से सीएम ऑफिस मेल आईडी कहीं रही आज्ञा से जदि आपण मानक से मेल आईडी किसी काम दौनी आम थाना को बारंबार गला पर किसी न्याय पाई पारुनु आक्यूज कहूँ मु खैरा थाना को 12,000 टଙ୍କା देदेली किसी हेनी मोर आज्ञा मुझे आहरी के ये क्राइम केते करी आज्ञा आम टंकाटे देनु खैरा थाना को आम खाली साधा पेपर एफआईआर कॉपीटी देचु आपण माने चिंता करंतु जितू मुंडा कहीं ता भौणीर कंकाल को लेकिन जाइथिला बैंक को एटू मु स्टडी करुच्ची सरकारी कल जी आज्ञा सब पैसा रे ही सब चलुची मु भावुली जोटा से उल्टा मुझे फेस करुच्ची आमे कहीं पैसा दबु कारबार करूँ आपन कहले आपण आगे एविडेंस आमे दौचु एफआईआर एविडेंस वीडियो क्लिप आपण वीडियो क्लिप अनुसार आपण एक्शन नेबे ना आज आसतु काली आसतु आपण खैरा थाना जदि मोर 15 दिन स्पेंड होची ताले आज्ञा कोर्ट कचेरी केते दिन स्पेंड हम कौन लाइफटा पलैब से खाली 3टा एफआईआर कॉपी देलुनी 3टी एफआईआर कॉपी देलुनी साइलेंट माने कौन भावुचंती खैरा थानाटा खैरा हाईकोर्ट हो गला कि से आप फाइनाल करदे आपण तो आपण आसुना फ्रंट को से कनेस्टेबल से सेकेंड ऑफिसर केसटा को म्यूचुअल करी पूरा पूरा कोर्ट करदे सब थाना रे सब गोटे गोटे कोर्ट हो गलानी
ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଗଛ ମାନେ ଶାଗୁଆନ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ରାସ୍ତା ବନେଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ସେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ତାର ସାହସ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବି, ହଁ ଟଙ୍କା 15,000 ପୁଣି ଦେଇଦେବି ଖଇରା ଥାନାକୁ। ସେ ତ ଓପନଲି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 12,000 ମୁଁ ଦେଇଛି ଖଇରା ଥାନାକୁ, ସେ କ'ଣଟା କରିବ ମୋର? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।